أليس كذلك؟ صحيح أو لا؟ لا أستاذ. صحيح يا أستاذ، لكن معذرة أننا لم نساعد لأن إحدى أعضاء مجموعتنا في مرض يا أستاذ. طيب ما في مشكلة. من هي أو من هو؟ زهرة أمبرواتي. يا رب، ربي يشفيها إن شاء الله شفاء عاجلة. في البارحة أردنا أن نأخذ ماذا فيديو عبر زوم، لكن زهرة مريض يا أستاذ. إذن ما في مشكلة. المهم طبعا سواها 5 أنفار أخرى، أليس كذلك؟ 4 أنفار أخرى. نعم يا أستاذ، أربع أنفار. جيد، خلاص لنسمع فقط من 4 أنفار، وهي لابد أن تكلمها بعد شفائها لتدخل في مجموعة أخرى خاصة للبيان. فهمت يا توفيق؟ فهمت يا أستاذ. إذن نقدم الآن يا أستاذ. نعم صحيح. وكيف في ماذا في تقديم عبر الزوم الذي سنضعها في يوتيوب يا أستاذ؟ ما في مشكلة. المهم الآن تقدمون البحث حول الموضوع بعرض PPT. عرض PPT موجود أو لا؟ موجود يا أستاذ خالص، قد كتبته. طيب خلاص هكذا فقط، يعني باستعمال عرض PPT. طيب، لا طيب يا أستاذ، انتظر بقية. عقيلة موجود؟ عقيلة؟ ما شاء الله، العرض جميل. خلاص. العرض جميل. الشاشة موجودة يا إخوة؟ موجودة. واضح موجود. أين عقيلة؟ دخلت؟ نعم. طيب، خلاص. تفضلي ابدأي. بسم الله الرحمن الرحيم. من الأسماء المجموعة؟ أولا من؟ عقيلة نفيس. عقيلة. ما شاء الله. هذا يا أستاذ. شكرا. أضاء المجموعة موجودة في الشاشة يا إخوة؟ موجودة. خلاص. موجود. أوكي نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ما شاء الله. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fi hadhihi al-fursah an-nafisah nahnu min al-firqati al-ula alladhi satakawwanu minni thumma akhi Asef Taufik Rahman, thumma ukhtuna Zahratun Nisa Miftahul Jannah, thumma Zahra Ambarwati, thumma Sri Ajeng Nur Hardiani. Tayyib,
نحن سنقدم لكم المحاضرة المبحث عن العلم الصرفي ثم وفي لقصر وقت مباشرة سنبين لكم البيان أول من أختنا أجeng فعليه فليتفضل مشكورا. أنا أولا أكيد. زهرة النساء. نعم. أقيلها زهرة نعم النساء. خير عفوا. طيب slide تعريفه أبنية الأسماء المقصود ببنية الكلمة هي الصفة والهيئة التي تكون عليها من حيث عدد حروفها المرتبة وحركاتها وسكونتها مع مراعاة الأصلي والزائد كل في موضعه. Jadi مع مراعاة الأصل. مع مراعاة الأصلي والزائد كل في موضعه. Makna dari bibniyatil kalimah yaitu kata sifat dan kata benda yang dilihat dari jumlah hurufnya, harokatnya, dan tempatnya sesuai dengan aslinya dan tambahannya. Summa al-muradu bil asma'i al-asma'u al-mutamakkinah wa dzalika li anna ilmu tasrif la yadkhulu ila asma'il mutamakkinah wal af'al al-mutasarrifah wa bina'i ala dzalika takunul asma' al-mabniyah laysat bidakhilihi fi ilmu tasrif wal asma' jam'u ism wa huwa kisman bin nadar ila tajarrud wa ziyadah jurudu wa mazid. Yang dimaksud dengan al-asma yaitu ilmu tasrif, dan itu tidak hanya mencakup al-asma al-mutamakkinah dan al-af'al al-mutasarrifah dan bina. Oleh karena itu kata benda yang mabniyah tidak terdapat dalam ilmu tasrif dan al-asma. Syukran hadza minni. أنت بينت باللغة الإندونيسية نقاط مهمتها يا أختي. قدمي أيضا باللغة الإندونيسية خلاصة بسيطة النقاط المهمة فقط. أنا لا أعرف جدا هذا materi كلام مهم. خلاص. طيب شكرا على حسن بيانكم والآن نستمر إلى أختنا أجeng. إلى أختنا أجeng فعليه فليتفضل مشكورا. نعم تفضلي. شاء الله. شكرا. نعم. أبنية الأسماء باللغة الإندونيسية نقصد. نعم ما في مشكلة لكن بالعربية أيضا وبالإندونيسية أيضا. المراد من هذه أبنية الأسماء maksudnya di sini adalah kajian aset di itu dulu kan. Al-maksud bibunyatil kalimah huna ya as-sifah wal hay'ah gitu. Jadi maksudnya dari slide yang ini wal muradu bil asma, yang maksud dengan al asmaul mutamakkinah di sini disebut dengan isim mu'rab yang biasanya kita ketahui itu. Nah, wa dzalika li anna ilmu tasrif, karena ilmu tasrif itu ilmu sorof itu hanya bisa diberlakukan
pada isim-isim yang mu'rab, yang mutamakin saja. Jadi pada isim yang mu'rab, karena tidak bisa digunakan untuk isim ghairu mutamakin atau yang disebut isim mabni. Karena isim mabni itu diibaratkan sama seperti kalimat haraf atau harfun yang berfungsi sebagai pembentuk kalimat, jadi nggak bisa diberlakukan pada ilmu sorof ini. Nah, summa Wabinaan ala hadza takunul asma'ul mabniyah laysat bidakhilihi fi ilmi tasrif. Jadi isim mabni itu enggak dimasukkan kepada ilmu tasrif. Wal asma' dunya ismu wa huwa kismani bin nazri ila tajarrud wa ziyadah. Wal an insyaallah sa ubayyin lakum an aqsami an taqsimi an taqsimil ismi ila mujarradin wa mazidin. Wal mujarrad ila sulasi wal rubai wal khumasi. Awalan fa auzanu sulasi al muttafaq 'alaiha 10 auzan. Awalan ala wazni fa'ala bi fathi fa sukuni. Al misal kasahmi wa difathahkan fa'u fi'ilnya dan ain fi'ilnya itu disukunkan. Contohnya seperti sahmun. Tanian bi fathataini kaqamarun wa baqalun ala wazni fa'alun. Jadi fa fi'il dan ain fi'ilnya itu difathahkan keduanya. Salisan bi fathi fa kasrin. Difathahkan dan dikasrohkan. Contohnya katifun ala wazni fa'ilun. Rabi'an bi fathi fa dhammin. Al-misal ka'adodin ala wazni fa'alin. Khomisan bi kasrin fa sukunin ka kajimalin wa ikasin ala wazni fi'alin afwan. Sadisan bikasri fa fathin. Al-misal ka'inabin wa zaimin ala wazni fi'alin li'anna hunaka bikasri fa fathin. Sabian bikasrataini ka'ibilin. Jadi fa fi'il dan ain fi'ilnya itu dikasrahkan keduanya. Wa hadzal waznu qalil, dan wazan ini biasanya sedikit dipakai. Saminan yang nomor 8 bidhammi fasukuni. Contohnya kuflun wa hulwun ala wazni fu'lun. Sumatasian bidhammi fa fathin, contohnya turodun contohnya ala wazni fu'alun. Wal akhir bidhammataini didomahkan keduanya, fa dan ain fiilnya itu didomahkan seperti atau contohnya unukun, ka'unukin ya. Ain dan nunnya atau fa fiil dan ain fiilnya itu didomahkan keduanya. Yumkin ila hadza minni sayastamir ila asab. Syukran. كفاني بهذا القدر وسيستمره أخونا أسب. هكذا الصحيح يا أختي. Nah, Ustaz. طيب. Syukran ala husni bayanikum wal an nastamir ila akhina Asep. Fa'alaihi falyatafaddal mashkuran. طيب والآن سأبين أو سنستمر البيان في الثلاثي في اسم الثلاثي المجرد. وكانت القسمة العقلية تقتضي 12 وزنا. Dan pembagian yang masuk akal aslinya itu ada 12 wazan. Lianna harakatil fa'i thalatha wa hiya al-fathu wad-dhammu wal kasru. Karena harokat huruf fa itu ada 3 harokat, yaitu fathah, dhammah, dan kasrah. Wa yajri dzalika fil aini aidan. Dan
Begitu pula di huruf ain, wa yazidus sukun. Sedangkan di huruf ain ada ditambah satu, yaitu harokat sukun. Wa salasatu fil arba'ah bi ithnai asyara. Jadi 3 dikali 4 sama dengan 12. Yaqillu fi'lin yadummu yaqillu fi'lun yadummu fakasrun. Sangat sedikit fi'il yang berdomah, domah kemudian kasrah. Wazannya domah dulu kemudian kasrah. Contohnya adalah kadzailun, kadzuilun, ismun li dzuwaibiyah, yaitu nama Dzuwaibah, atau ismu qabilah, atau nama qabilah suku. Lianna hadzal wazna qasada takhsisahu bil fi'l al mabni lil majhul. Karena wazan ini bermaksud atau mempunyai maksud khusus untuk fi'il mabni atau untuk fi'il mabni majhul. Wa amma fi'ulun bikasrin fadhammun fadhammun faghairu mawjud. Adapun wazan fi'lun kasrah dulu kemudian dhammah itu tidak ada. Wadzalika li asli intiqali min kasrin ila dhammin. Karena sulitnya pindah harakat kasrah ke harakat dhammah. Wa yujabu an qiraati ba'dihim. Dan dijawab dengan beberapa qiraat mereka, bacaan mereka dalam membaca Al-Qur'an. Qaulullah qala ta'ala was-samaa'i dzatil hubuk bikasrin fadham. Jadi hunaka ba'd al-qiraat alladzina wa hum yaqra'una was-samaa'i dzatil hubuk bikasrin fadham. Kasrah dulu kemudian dhammah. Bi'annahu man tadakhala al-lughatain fi juz'ail kalimah. Karena saling memasuki antara dua bahasa pada dua bagian kata. Id yuqalu hubuk bi dhammatain, ketika dikatakan hubuk dengan dua dhammah, wahibik bi kasratain dengan dua kasrah, fal kasru fil fa'i min ats-tsaniyati. Maka huruf kasrah pada huruf fa itu mengikuti huruf yang kedua. Wadhammu fil aini minal ula. Dan dhammah pada huruf ain itu pindah. Yang tadi juga fal kasru fil fa'i min ats-tsaniyati. Jadi harakat kasrah pada fa isim itu dari aslinya huruf yang kedua. Wadhammu fil aini minal ula. Dan huruf dhammah pada ain isim itu dari huruf yang pertama. Wakila kusiratil ha'u ittiba'an likasrati ta. Dan dikatakan juga huruf ha dikasrahkan karena mengikuti likasrati ta. Ta yang berkasrah dzati min kalimati dzati. Tsumma inna ba'du hadhil auzan qad yukhaffaf. Kemudian pada beberapa wazan yang ke-10 tadi yang telah disebutkan, alladzi qad syarahat ukhtuna al-karimah, qad yukhaffaf, kadang-kadang menjadi ringan atau diringankan. Fanahu katifun, afwan laisa huruf ya, hadza huruf ta. Katifun yukhaffafu bi iskanil ain faqat. Diringankan dengan mensukunkan ain isim. Fasara katfun. Jadi ketika ain isimnya disukunkan maka menjadi katfun. Au bihi ma'a kasril fa, atau fa isimnya dikasrahkan jadi kitfun. Wa idza kana thanihi harful halqi, dan adapun apabila huruf keduanya adalah huruf halaq, khufifa aidan, maka diringankan juga mahadaini bi kasrataini. Semisal kedua hal itu dengan dua kasrah, jadi menjadi kasrah dua-duanya.
Fayakunu fihi arba'a lughatin. Maka jadilah 4 bahasa atau 4 pengucapan. Fikhidun. Fikhidun. Contohnya adalah fikhidun, fakhdun. Asalnya fakhdun, kalau bahasa fakhdun. Wa mithlul ismi fi dzalikal fi'li kasyahidun. Dan contoh dari isim itu adalah syahidun. Contohnya juga adudun wa ididun wa ibilun wa ghilifun yukhaffafu bi iskanil ain. Maka kalau diringankan dengan mensukunkan ain fi'il maka jadi abdun wa iblun wa ghulqun. Dzalika yumkin fi bayani at-tanbih fil auzan al-ism ats-tsulatsy. Narji' ila ar-ra'isatil jalsa. Thayyib, syukran ala husni bayanikum. Wal anastamir ila uhtina Sri Ajeng. Fa'alaihi faliyadal syukuran. Syukran jazilan Akilah. Rubama sa'astamir ila bayani at-tali an auzanil ismi ar-rubai al-mujarrad. Lianna kama bayantu anifan ilaikum an auzanul ismi as-sulasi wal an auzanul rubai auzanul ismi ar-rubai al-mujarrad muttafaq 'alaiha khamsah auzanin. Awalan bi fathi awwalihi wa salisihi wa sukuni tanihi. Difathahkan huruf pertamanya huruf fa dan huruf ketiganya dan disukunkan huruf keduanya menjadi fa'lalun ala wazni fa'lalun. Contohnya Ja'farun. Jadi huruf pertama dan huruf ketiga difathahkan dan huruf keduanya itu disukunkan. Sanian dikasri dikasrohkan keduanya huruf seperti atau contohnya zabarot masalisan kan keduanya dan disukunkan huruf kedua. Jadi didomahkan huruf pertama dan huruf ketiga dan disukunkan yang keduanya. Ala wazni fu'lulun karena didomahkan huruf pertama dan ketiga itu. Contohnya bursunun. Robian dikasri fa fathi fala musyaddadah qamtorin ala wazni fi'alin ya. Dikasri fa fathin gitu fi'alin. Wa khamisan dikasri fasukuni fa fathi contohnya kadir hamin. Jadi kasrohkan huruf pertama dan disukunkan huruf keduanya dan huruf ketiganya itu dipatahkan. Contohnya dirhamun. Suma astabir wa auzanul khumasi arba'ah. Idza kana hunaka auzanul ismu rubai hunaka khamsa auzan wal an liwazni khumasi arba'ah faqat. Awalan difathahkan semuanya huruf pertama dan kedua fa'allalun ya semua. Yang kedua yaftahu awwaluhu wa salisuhu, difathahkan huruf kedua huruf pertama dan huruf ketiganya. Yakun wasukunu sanihi, dan disukunkan huruf keduanya, wa kasru rabi'ah, dan dikasrohkan huruf keempat. Contohnya jamah syarun lil mar'ah al-ajuz. Contohnya jamah syarun. Jadi
dipatahkan, tiganya dipatahkan, yang keduanya salisan dikasrohkan dan disukunkan, dikasrohkan lalu disukunkan dan dipatahkan. Musyaddadul lam at-tsaniyah contohnya ti'abun dikasrohkan ti'bun, ti'ban ya. Fi'lun ala wazni fi'lin. Semua akhiran min wazni al-khumasi bidhammi fa fatahin fatashdid al-lam al-ula maksuratun. Contohnya contohnya kuda malun ya, kuda malun ala wazni fu'allalun. Kafaituhuna kalami syukran jazilan waraji ila ra'isatil jalasah. Syukran. Tapi afwan hunaka an-naqis minni at-tanbi al-akhir alimtu mimma taqaddam anna al-isma al-mutamakkin la takillu hurufuhu al-asliyah ala an salasati ahrufin. Jadi huruf sulasi itu, isim sulasi atau isim mutamakin itu enggak akan yang namanya kurang dari 3 huruf. Nah, idza dakhala al-hadfu. Contohnya kayak yadun wa damun. Jadi enggak ada isim yang dia itu kurang dari 3 huruf. Sama seperti fiil juga. Kalau fiil sulasi mujarrad, pokoknya fiil itu tidak ada yang kurang dari 3 huruf. Dan tidak ada yang lebih dari khalas ila hadha min syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran ala husni bayanikum. Khair, naktafi huna. Idza mawjud kaifa انتظري ربما هناك زيادة مني. نعم خير. نسيت كتبتها في PPT. والأوزان المختلف فيها في الأوزان الخماسي هناك waznani. Jadi ada wazan yang mukhtalif, yang para ulama sorfiyun, kufiyun itu masih berselisih mengenai kesahan kalimat tersebut. Wa hunaka waznani, dan ada 2 waznan. Fal awwalu fi bikasril fa'i wa tasydidil ain wa kasril lamil ula. Fi'alilun. Maka wazan yang pertama adalah fi'alilun. Maka hadzal bina dzakarahu ba'd as-sarfiyyin wa mathalu lahu bi kalimati sinnabirun. Maka pada wazan ini beberapa ulama sharaf menjemputnya atau memberikan contoh pada wazan tersebut adalah sinnabirun. Wa qad dzakara Ibnu Asfur anna hadzal bina lam yarid illa fi syi'r. Maka Ibnu Asfar berkata bahwa bina ini atau wazan ini tidak terdapat kecuali pada satu kalimat di syair. Wa qala innahu yajuz. Dan kata Ibnu Asfur tadi, penggunaan bina tersebut kalau untuk daruratus syair yajuz, ya boleh. Thumma al-wazn ats-tsani fu'lalilun.
Bidhammil fa'i wa sukunil aini wa fathil lamil ula wa kasril lamil tsaniyah. Fu'lalilun. Jadi wazannya adalah fu'lalilun. Wa hadzal bina dzakarahu ba'd as-sarfiyyin wa mathalu lahu, dan pada bina ini atau wazan ini beberapa ulama saraf memberikan misal hunduli'un. Hundali'un. Jadi contoh dari wazan ini adalah hundali'un. Walam yahfad di hadzal bina ghairu hadhil kalimah. Lidzalika rajaha Ibnu Asfur anna yakuna waznaha fun'alilun bi ziyadatin nun. Maka bina tersebut atau wazan yang tadi lam yahfad, tidak bisa dipertahankan. Maka oleh karena itu Ibnu Asfur sendiri menambahkan atau mengganti wazan tersebut menjadi fun'alilun bi ziyadatin nun, dengan menambahkan huruf nun. Wa bina'u ala dzalik takunu hadhil kalimah min mazidur rubai. Maka kalau binanya sudah ditambah huruf nun tersebut di fun'alilun, maka itu menjadi bina rubai. Walaisat minal khumasi al-mujarrad, dan bukan golongan dari khumasi mujarrad. Yumkin dzalika az-ziyadah minni na'udu ila ra'isatil jalasah. Khair, syukran jazilan ila akhina Asep. Naktafi huna. Syukran ala ihtimamikum ya asdiqai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin idza mawjud as-su'al kaif tafadhali. Hal min su'al ya ikhwan wal akhwat. Tafadhal. ربما يكفي يا أستاذ. لا أحد يسأل. An ya Asep samihtum urid an as'al ilaikum lal mutaqaddimin fi hadhil muhadarah. Baik, urid sauti masmu ya Asep. Masmu insyaallah. Anifan syarahtum bi annal asla fi jumlatil asma al mujarrad fil asma as-sulasi al mujarrad hiya isna asyara binaan. Isna asyara binaan walakin isnani minha lam yu'tabar bi sulasi al mujarrad lil illat maza li illatin. Nah, as-soal minimal illat awil sabab limadza isnani minha lam yu'tabar bisulasi al-mujarrad. Mafhum amla. Jadi tadi kan aslinya 12 bina gitu kan ya, yang menjadi wazan dari isim sulasi mujarrad, tapi dua di antaranya tidak diikutkan karena ada alasan tertentu. Nah,
Yang saya tanyakan alasannya itu apa gitu. Syukran طيب minni. طيب فهمت السؤال. Nah, syukran katsiran. هل أحد يريد أن يجيب يا إخوة؟ Sri Ajeng يمكن Miftah Aqilah. Asep a'lam. لا أنت تذكر. Jadi yang tadi soalnya adalah kenapa kedua wazan yang tadi disebutkan, yang aslinya 12, namun muttafaq alaih hanya jadi 10. Jadi alasannya ya, Pan? Iya, ya yang saya tanyakan alasannya ilatnya kenapa gitu. Yuqalu fil kitab syadal urfi fanni sarf al-muallif Ahmad bin Muhammad bin Ahmad al-Hamlawi anna bahwa alasannya fi'il atau wazan tersebut, kedua wazan tersebut tidak dimasukkan kepada wazan sulasi mujarrad. Yang pertama karena tadi li asril intiqali min kasrin ila dhammin. Karena susahnya orang Arab pada zaman dahulu, mungkin ya, ini sesuai yang Anda baca dan sesuai yang Anda paham. Karena susahnya mengucapkan huruf yang berharokat kasroh yang kedepannya huruf harokat dhammah langsung. Contohnya tadi apa? Hibuk ya. Contoh katanya adalah hibuk. Mungkin kalau kita belajar ilmu qiraat, mungkin di beberapa riwayat selain Imam Hafiz an Asim, mungkin itu bisa jadi dibacanya wassama idzatil hibuk. Tapi pada ayat ini kita sebagai penganut Syatibiyah, riwayat Hafiz an Asim, maka kita membacanya wassama idzatil hubuk. Jadi dua-duanya berharokat dhammah dan tidak ada yang berkasroh. Itu alasan yang pertama, karena susahnya mengucapkan huruf yang berharokat kasroh yang di depannya huruf berharokat dhammah. Kemudian alasan yang kedua adalah wazan yang kedua, yang ini sebaliknya. Fa-nya dhammah, kemudian ainnya kasroh. Jadi kalau kita katakan seperti, bukan kita katakan, di buku dikatakan bahwa wazan tersebut seperti wazan fi'il sulasi majhul. Ya, fi'il madhi ya, fu'ila. Tapi kalau isim ya fu'ilun. Nah, di sini dikatakan bahwa contohnya adalah du'ilun. Nah, du'ilun itu hanya isim duwaibah. Nggak tahu nama duwaibah atau qabilah. Di buku dikatakan bahwa du'ilun itu adalah salah satu nama qabilah. Maka itu tidak bisa dinisbatkan menjadi atau bergabung menjadi auzan atsulati al-mujarrad min ismi. Taib dzalika yumkin minni. Adunnu al-ijabah yakfi. Syukran. Syukran katsiran ala husni ijabatikum ya akhi Asep. Idzan al-illat lil lil wazni alladzi lam yadkhul fi sulasi al-mujarrad isnani awalan fu'ilun wasani fi'ulun. Al-illat li fu'ilun li annahu tashabbuh bi fi'lil madhi mabni majhul. Tsumma as-sani al-wazn as-sani fi'ulun li annahu
الشعبة في لسان العرب هكذا يا أسد. هذا مما وجدت من الكتاب نعم. لكن لا أدري المراد بالكتاب ما هو لكن هذا ما قرأت وما وجدت من الكتاب يعني. أيوة. طيب شكرا كثيرا. هل هناك سؤال آخر؟ أظن ما في. Kon Asep, tadi wazannya fu'ilun sama fi'ulun. Fi'ulun kan? Fu'ilun sama fi'ulun. أظن يكفي يا أستاذ من مجموعتنا ونرجع إليكم يا أستاذ. ولم يوجد هناك أي سؤال آخر؟ وأرجو لم يوجد. لماذا ترجو لا يوجد؟ عجيب. Oke, saya mengubah device nih ya ke laptop. طيب. طيب انتهيتم؟ انتهينا من التقديم والسؤال ونرجع إليكم. Assalamualaikum Ustaz. طيب أتسمعون الآن صوتي؟ نسمع أستاذ. جيد شكرا. نسمع. ini kenapa dua ya? Oke. طيب الحمد لله شكرا للباحثين الذين قدموا بحثهم حول الموضوع أبنية المجرد من الأسماء. ففي هذه الفرصة الطيبة أيها الأحباب في الله لا ننسى أن ندعو الله سبحانه وتعالى عسى أن تكون الأخت الكريمة زهرة أمبرواتية رب يشفيها شفاء عاجلا. آمين. آمين يا رب آمين يا رب. العالمين. ونشكر شكرا جزيلا للباحثين الآخرين زهرة النساء مفتاح الحنان. حنان أو حنان؟ حنان يا. وآسف توفيق الرحمن ما شاء الله توفيق. وسري آجن نور ما هذا؟ وعقيلة
عقيلة. نعم. طيب أحبابي في الله، عندما سمعتكم تتحدثون حول هذا الموضوع، فنقصان الأول هي في التعريف. أنا أذكركم المناقشة الجيدة لابد أن تكون البداية في التعريف صحيحة. لماذا؟ لأن التعريف نعتمد عليه كثيرا في البيان وفي إعطاء الأمثلة. طيب، أما أنا أريد أن أدقق وأن أشرح لكم أمامكم جميعا حول موضوعنا اليوم. أبنية الأسماء. المقصود ببنية الكلمة بمعنى كما تجدون في الكتاب بمعنى الصفة التي هي تتكون من حيث حروفها المرتبة وحركاتها وسكوناتها. فهمتم؟ من الثلاثة، الأول عدد حروف، والثاني ماذا؟ الحركات، والثالث ماذا؟ مكان السكون أو لا. طبعا يقال أيضا في التعريف مع مراعاة أو مع حمايات الأصل والزائد، كل في موضعه، الأصلي والزائد. هذا التعريف، تعريف البنية. البنية هنا بمعنى الصفة التي مبحثها حول عدد حروفها وحركاتها وسكوناتها. ثم ما المراد بالأسماء هنا؟ المراد بالأسماء هنا ليس بمعنى المراد أن المقصود اسم الإنسان، اسم الجماد، واسم الحيوان، واسم النبات، لا، بل المقصود بالأسماء هنا الأسماء المتمكنة. فهمت الأسماء المتمكنة؟ لأن هناك ما يقال بأسماء المتمكنة وهناك ما يقال بالأسماء المتصرفة. فهمتم أو لا؟ إذن كلاهما يختلفان يا أستاذ. طبعا. فرق بينهما يا أستاذ. نعم، بينهما فرق ومهما كان في قلب واحد. طيب، حتى هنا هل تفهمون البيان؟ اسم المتمكنة هل اسم المعرب ليس ذا؟ جيد. لذلك محادثتنا حول الأسماء هنا لأن الموضوع أبنية المجرد من الأسماء، صحيح؟ فأخشى يعني أخاف أن يفهم أحد منكم بأن المقصود من الأسماء هنا اسم الإنسان، اسم الجواد، اسم الحيوان، واسم غير ذلك، فأنا خفت ذلك. لكن المهم هنا الأسماء المتمكنة. طيب، حتى هنا لعلكم تفهمون صحيح؟ طيب، كما أنتم تعرفون في بيانه العالم كبير حول الأسماء المتمكنة لدى ابن عصفور، إنه قال أن التصريف لا يدخل الأسماء الأعجمية التي عجمتها الشخصية، ولكن دخول تصريف قد يختلف مثلا بين المعرب، وهناك معرب وهناك أيضا مبني. طبعا بينهما فرق بعيد. بناء على ذلك تكون الأسماء المبنية ليست بداخله في علم التصريف. فهمتم أو لا؟ فهمنا يا أستاذ. فهمنا يا أستاذ. جيد، شكرا. لأنني أخاف إنترنت يضيع بيني وبينكم. الله كريم، اللهم احفظنا يا الله داخل هذا الإنترنت. أمين آمين يا رب. مشكلة لأن الإنترنت تأتي إلى سدرة المنتهى أولا ثم إلى هنا.
طيب وبعدين دخول التصريف في مثلا هناك كلمات ذا وذي، هذه الكلمات لعلكم تسمعونها مصغرة، لكن هي كلمات أحيانا فقط نسمع وأحيانا لا نسمع. المهم أن الأسماء هنا جمع من اسم، طبعا أسماء جمع من اسم، والمقصود لهذا الموضوع قسمان: الناظر إلى المجرد والناظر إلى الزيادة أو مجرد ومزيد. فهمتم؟ المجرد أنتم تتكلمون مثلا في كلامكم اليومية: أنا فقط هنا، وهو فقط وحده، فقط بمعنى مجرد. مثلا أقول هكذا: أنا مجرد في الفصل، أنا هنا مجرد، أنا مجرد هنا مثلا. يعني بمجرد معناه أصلي، يعني لا زائد فيه، لا زيادة فيه، ولا شيء من الإضافة، إنه يعني وحده satu-satunya gitu ya. Nah, وأحدث لكم أحبابي في الله أن الأسماء هنا بمعنى إذن التجرد والزيادة أو مجرد ومزيد. الآن نخط إلى المجرد هكذا. طيب المجرد، ما معنى مجرد؟ لننظر أولا إلى التعريف طبعا، لأن كل شيء من البيان والأمثلة اعتمادها إلى التعريف. المجرد كما بينوا الباحثين قبل قليل، طبعا ما كانت جميع حروفه أصلية، ما زال أصلية، لا شيء من الزيادة. والمجرد ليس فقط ينقسم إلى، أنا أخاف أن يقول أحد أن المجرد كأنه فقط 6، نحن نخاف هذا، إلى فعل يفعل، فعل يفعل، فعل يفعل، هذه كلها الأوزان ليس المجرد الوحيد، بل هذا المجرد من إحدى المجرد الأخرى. فهمتم؟ الآخر. لذلك المجرد من الأسماء ينقسم إلى 3. ماذا الأول؟ المجرد من الأسماء ثلاثي، والمجرد الرباعي، والمجرد الخماسي. طيب لماذا نقول مجرد ثلاثي ومجرد رباعي، ولماذا نقول مجرد خماسي؟ بمعنى لا حروفه 3 فقط، ولا يوجد هناك الزائدة. حروفه 4 فقط، ولا يوجد هناك الإضافة. أو حروفه فقط 5، ولا يوجد الزائدة. فلذلك أقول عندما نتحدث عن بنية المجرد نتحدث حول حركاتها المرتبة، حركات وعدد حروفها، ثم طبعا سكون أو غير سكون. طيب إذن كم مجردا من الأسماء أحبابي في الله؟ 3. جيد. 3 يا أستاذ. ماذا أولا؟ المجرد الثلاثي، المجرد الرباعي، والمجرد الخماسي. ما شاء الله تبارك الله. جيد. إذن المجرد 3: ثلاثي، رباعي، وخماسي. من ناحية ماذا؟ من ناحية عدد حروفها المرتبة، ومن حيث الحركات وماذا؟ السكينة. نعم جيد. جيد ما شاء الله. والآن اسمعوا جيدا. كما بين أخوكم الكريم أو بحث الذي قدم قبل قليل أن هناك أيضا الاسم المجرد والمزيد والمجرد ثلاثي ورباعي وخماسي. أوزان الثلاثي المتفق عليها
كثيرة جدا، ليست فقط 6. صحيح؟ بل كم يا أحبابي؟ 12. جيد، مناسبا على الكتاب. مناسبا على كتابنا. Harus begitu ya, jangan lupa munasiban ala kitabina. Lidzalika man allafa al-kitab alladhi wazza'tukum? Ayo. Khawatir suatu hari man qala. Yani man allafa al-kitab alladhi wazza'tukum ahbabi fillah? Al-Ustadz Ad-Doktor Nadi Husain Abdul Jawad. Nah, itu dia Nadi Husain Abdul Jawad. إنه قسم التجرد والمزيد أو أوزانها إلى المتفقة كثيرة جدا وليس فقط على 3. إذن الآن سنتفق أيضا كما اتفقوا. كم أوزانا المتفق أحبابي في الله؟ كم؟ 10 Asyratu أوزان. Auzan. ما شاء الله تبارك الله. نعم 10. مهما كان لو بدأنا قراءة الكتاب من صفحة إلى صفحة لوجدنا هي معتبرة، يعني لوجدنا في صفحة كذا وفي صفحة كذا وليست موحدة. صحيح ولا لا؟ نشكر للباحثين الذين قدموا على شكل جيد جدا في PPT لأنهم كتبوا من 1 إلى 10. أما في الكتاب لن تجدوا مثل هذا التلخيص الصحيح، فأنا أقول هذا التلخيص الصحيح. ما شاء الله، نشكر لهم. أمين. طيب، الأوزان الثلاثي المتفق عليها كما اتفقنا أو كما اتفقوا أيضا 10. الأول ماذا يا أحبابي في الله؟ المهم دائما حروف الأوزان 3، أوزان الثلاثي. أما حروف الأوزان الرباعي 4، وحروف الأوزان الخماسي 5. طيب، فاء عين لام. يقال أحيانا فاء الفعل من الفاء، وعين فاء عين لام. يقال أحيانا عين الفعل. Ini supaya mudah teman-teman ya. Dan lamnya disebut apa? Lam fi'li. Lamul fi'il. Lamul fi'il. Tayyib. Apa pertama? Yang pertama apa? Fa'ul fi'li. Fa'ul fi'li. Fa'ul fi'li. الثاني عين عين الفعل. الثالث فلام الفعل. لام الفعل. Nah, sekarang kalau misalnya itu kan kalau 3 huruf, kalau 4 huruf disebut apa dong? Itu kalau 3 huruf kan? Nah, Ada angkanya, Ustaz? Lamul fi'li as-tsani. Jadi kalau dia misalnya begini, fa'lala, ini rubai atau khumasi? Ini contoh dulu. Rubai, berarti fa'lala. Berarti fa'ul fi'li, ainul fi'li, lamul fi'l awal, wa lamul fi'l as-tsani. Nanti ada nggak lamul fi'l as-salis? Wujud. Mawjud, Ustaz. Kenapa? Karena ada Khumasi. Ada khumasi. Tapi bagaimana kalau fa'yala misalnya begitu? Ada nggak fa'yala? لا يوجد أستاذ. Mawjud. Mawjud, Ustaz. Birubai, ya kan? Ya, bagaimana cara membacanya tuh? Ini kita belum bicara pembagian keseluruhan ya. Ini masih mengenali. Kita kenal. Fa'yala misalnya fa'ul fi'li, ainul fi'li, ya. Lamul fi'l. Nah, disebutnya yaul fi'il, begitu. Ya. Jadi tetap disebut yaul fi'il wa lamul fi'il. Oke. Fahimtum? Insyaallah fahimna. Insyaallah, Ustaz. Alhamdulillah.
يلا اشربوا قهوتكم. أنا سأشرب أولا. نعم. اشربوا يلا تعالوا. طيب. أقسام الاسم إلى مجرد ومزيد الثلاثي المتفق عليها 10. ماذا الأول؟ Yang pertama apa? Yang pasti terdiri fa, ain, lam. Yaftah, fasukun. Ya, apa pertama teman-teman? Fathi wa sukun. Ya, Fa'lun. fa'lun. Naam, Fa'lun. fa'lun. Itu yang pertama teman-teman. Ya, ini sebenarnya harus dihafal ya. Harus dihafal. Labud dan tahfazu hadha. Awzanus thulathi al-mujarrad. Tapi sebenarnya ada yang paling penting yang akan saya sampaikan nanti, bukan cuma sekedar membagi-baginya. Kalau ini saya yakin sebenarnya antum semua sudah tamat ketika dulu di pesantren. Betul enggak? Udah tamat atau belum? Baru tahu Ustaz bahwa ada Belum, Ustaz. sulasi Belum. mujarrad. Aduh, masa belum? Belum. Hanya Di, fi'il. di amsilah tasrifiyah kan sebenarnya ada ini. Naam. Walakin Ya. kayak yang Mungkin penjabaran dasar-dasarnya luasnya belum, Ustaz. Oh ya, oke. Penjabarannya ya, oke. Yang pertama bi fathi sukun. Misalnya menjadi sahlun ya tadi, au sa'bun ya, sahmun, fahmun. Itu semua bagian dari al-muttafiq alaihi 10 itu tadi. Nah, makanya fa'lun. Ini boleh dibesarkan supaya teman-teman bisa melihat dengan baik. لو سمح يا من يفتح هذا العرض. Al-arad itu apa artinya teman-teman? Anak Ustaz, Kev. Kalau saya sebut al-arad misalnya, itu apa artinya? Presentasi Iya. PPT, tampilan, share screen, itu sebut al-arad sebenarnya. Karena asal katanya apa al-arad itu, Irfan? Farid. Arada Arad. yu'ridu. Arodo. Apa Arada artinya? yu'ridu. Yu'rid. Apa artinya yu'rid? Qaddama yuqaddimu. Iya, memperlihatkan, mempertunjukkan. Showing. Showing. Yes. Pernah showing nggak teman-teman? Ya, طيب. انظروا. اولا الاوزان الثلاثي المتفق عليها 10. فعل. Yang kedua apa nih coba? Fa'alun. Fa'alun. Iya. Fa'alun. Fa'alun. Ya, semuanya ya. Pertama fa'alun, yang kedua fa'alun, yang ketiga apa? Fa'ilun. 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 Hati-hati ya, bukan fa'ilun tapi fa'ilun. Fa'alun. Ya, pertama fa'alun, 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 fa'ilun, kemudian Fa'ulun. fa'ulun. Ya, fa'ulun. Thumma Fi'lun. 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 Itu yang kelima. Kemudian yang keenam apa? Fi'alun. Fi'alun. Iya, Fi'alun. fi'alun. Thumma as-sabi' Fi'ilun. fi'ilun. Ya, fi'ilun. Thumma as-samin Fu'ilun. 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 Wa Fu'lun, tasi' Ustaz. Fu'alun. Fu'alun. hanya panjang atau enggak teman-teman? Fu'alun. Enggak, Ustaz. Ya, fu'ilun. Fu'alun. Surah ya. Atau Bisurah. bidunil mad. Naqul bidunil mad. Fu'ilun. Thumma akhiru syai' Fu'alun. Fu'alun. Fu'lun. fu'ulun. Fu'alun. Fu'ulun. Oke, bisa kita baca cepat? Ya, itu yang penting. Hal mungkin naqra yani bisur'ah? Yumkin ya Ustaz. Oke, kita baca tiga-tiga dulu, teman-teman. Kita baca tiga-tiga dulu. Irfan dulu. Yalla, faddal ya Irfan. Al-awwal, was-tsani, was-tsalits. Karena ini harus dihafal. Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lun, fa'ilun, fa'ilun. Oke. Anti al-ana ya Sri Ajeng. An-namro. Arabi Ahsan. Naam. Arba' wa khamsah. Ya, Fa'ulun.
Wal khamis? Fi'lun. Khamis fi'lun. Fasadis. طيب خلاص الخامس فقط. Ahdini, ya Masya Allah. Ahdini rahmatillah. Kalau membaca nama Ahdini itu merasa didoain buat diri sendiri rasanya. Allahumma ahdini fiman hadait. Tafadhali ya ahdini. As-sadis, as-sabi' wa as-samin. Fi'alun. Oke. Fi'ilun. Fi'alun. Kemudian fi'alun. Was-samin? Fu'lun. الثامن فعل جيد. زهرة النساء اقرأي التاسعة والعاشرة. Tasi'ah fu'alun. فعال أو فعل. Fu'lun. Ayo, makanya. Fu'alun. Ulang lagi. Tasi'ah fu'alun. Al-asyara fu'lun. Fu'ulun. Oke. Teman-teman, ini bisa dihafal nggak? Menurut kalian? Dengan yang metode cepat tapi ya, metode cepat. Jadi coba nanti saya mau dengar kawan-kawan menghafal ini rasanya nih. Karena memang saya tadi perhatikan di tasrif amsilah yang tasrifiyah itu memang tidak ada sampai segini jumlahnya. Betul nggak? Belum lagi nanti auzanul rubai ada 5, auzanul khumasi ada 4. Betul nggak teman-teman? Ini ada 12. Jadi berapa semua untuk mujarrad ini auzannya? Kam adadul kullu? Yani min al-thulathi mujarrad mujarrad thulathi rubai wa khumasi. Kam kullun auzanha? 21. 19 sih. Ya, 10 للمجرد الثلاثي. صحيح؟ صحيح أستاذ. وخمسة للمجرد الرباعي. الرباعي. خمسة عشر. وأربعة للمجرد الخماسي. الخماسي. 19. جيد. 19. 19. وهذه 19 لابد من حفظها يعني حتى تكون المعلومات لا تضيع أبدا إن شاء الله. أمين. طيب أحبابي في الله، انظروا أيضا السؤال: هل هنا فرق في كيفية الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الإندونيسية؟ هل هناك قصد خاص في الترجمة أو لا؟ Ada nggak sebenarnya fungsi khusus atau tujuan khusus dalam proses penerjemahan Arab Indonesia, Indonesia Arab? موجود. موجود طبعا. Oke. Undur. Perhatikan misalnya gini. Fu'lun. Ya, fa'lun misalnya. Itu kan al-awwal ya. Fa'lun. Fa'lun ini asal katanya dari mana, teman-teman? Apa asal katanya? Fa'lun? Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Jayid. Kalau pada al-abwab as-sittah lil mujarrad as-sulasi ini bab berapa? Bab 1. Babul awal. 1. Masya Allah, tabarakallah. Lianna lil mujarrad as-sulasi sittatu abwabin, sahih? صحيح. Tayyib. Coba kita ulang sedikit dulu. Ma huwal babul awal? Fa'ala Fa'ala yaf'ulu. فعل يفعل. يفعل. Fa'ala yaf'ulu atau yaf'alu? يفعل أستاذ. يفعل. فتح ضم يفعل. أستاذ. Lu. As-sani fa'ala يفعل. فعل يفعل. والثالث فعل فعل يفعل. يفعل. ورابعا فعل يفعل. جيد. وخامسا فعل يفعل. فعل يفعل. والسادسا فعل يفعل. فعل يفعل. Nah, hubungannya dengan auzan as-sulasi yang ini adalah karena kita ingin melihat susunan tasrifiyah yang aslinya secara istilahi. Oke, nah
Maka teman-teman semuanya, banyak hal yang harus dihafal jadinya iya. Banyak sekali. Belum lagi auzanus salasa, belum lagi auzanus sulati al-muttafiq alaiha ashra, kathira jiddan. لكن مما تقدم الاسم المتمكن لا تقل حروف الأصلية ya an salasa. Yang penting mujarrad sulasi itu enggak akan lebih dari 3 huruf. Tidak lebih dari 3 huruf. Enggak akan lebih. Illa idza dakhalahu al-hadzf. Kecuali misalnya ada penghapusan atau dihilangkan dalam kondisi tertentu ya. Nah, tapi yang pasti teman-teman semuanya tujuannya adalah agar kita tahu pembentukan yang asli itu selalu yang 3. Nah, tapi ada tapinya nih. Al-mujarrad as-sulasi juga ada nanti konteksnya yang disebut biziyadati harfin wahidin. Ada atau enggak teman-teman? Hal tastati'una i'ta'ul misal min al-mujarrad as-sulasi bi harfin wahid? Apa contohnya? Ada yang disebut dengan penambahan 1. Mujarrad Ya, misalnya mazid? apa? Mazid bi harfin ya Ustaz. Hah? Mazid bi Mazid harfin. atau mujarrad? لا أنا أقول المجرد الثلاثي الثلاث قد يكون داخله أيضا المجرد الثلاثي بحرف واحد بحرفين وبثلاثة أحرف صحيح أو لا؟ Sahih. طيب soal pertanyaan saya adalah apa perbedaannya dengan mujarrad rubai? Contoh kecil. Darasa yadrusu itu mujarrad mana? Rubai, sulasi atau khumasi? Sulasi. Sulasi. Darasa yadrusu. Idza qultu ana darasa yudarrisu. Ma hadha? Sulasi mazid. sulasi al-mazid. Mazid. Au naqul mujarrad sulasi biharfin Wahid. wahidin. Mazid. Ya, harfin wahidin biidhafati harfin wahid az-zaid, penambahan satu huruf. Tapi ini disebut al-mujarrad al-mazid, al-mujarrad ar-rubai atau tidak teman-teman? Karena hurufnya 4. Darrosa, rosa. La Ustaz. La. Kenapa tidak teman-teman? Li'anna al-asla hurufuhu salasa. Oke, artinya saya Ujimat. ingin membuat Anda sebenarnya bingung agar mampu membedakan antara mujarrad rubai dengan sulasi yang ditambah dengan satu ziyadah atau disebut yang tadi istilah antum al-mujarrad mazid. Oke, misalnya tadi kalau kita misalnya menyebut fa'lala ya, jalbaba contohnya. Jalbaba. Ruba ini mujarrad atau tidak teman-teman? Mujarrad. Mujarrad Ustaz. Rubai. Berapa huruf? Rubai. Berapa huruf? Arba'ah. Tapi kalau kita akan misalnya darrosa kam harfan? Arba'atu hurufin. Aidan walakin Arba'ah. ada. Apakah karena sama-sama 4 disebut dia rubai? Tidak. Nah, jadi apa sebenarnya pembedanya? Pembedanya apanya? Fil wazan Hurufi asal. Nah, tadi maka kita kembali lagi kepada ta'rif binyahnya. Adad hurufihi al-asli, kemudian ya tartibul harakat, dan yang terakhir apa tadi? Tartibul sukunnya. Jadi kembali lagi ke sana, maka tentu berbeda. Kenapa? Karena dia tartib hurufnya beda, adat hurufnya berbeda, sukun peletakannya juga berbeda. Jadi supaya suatu hari teman-teman menemukan 4 juga hurufnya. Oh, berarti rubai. Oh tidak. Justru rubai nanti terbagi lagi. Benar nggak? Betul. Rubai nanti terbagi lagi.
ada namanya rubai bi harfin wahid lagi nanti. Tayyib. Nah, la nuridu an nusa'ibakum. Al-muhim al-an. Nah, yang penting sekarang teman-teman perhatikan coba. Bahwa dalam konteks ini semuanya ketika terjadi pembagian-pembagian itu, selain tujuannya kita mengetahui pembentukan asli huruf-hurufnya, kita juga ingin mengetahui dari sisi perubahan-perubahan yang terjadi pada tasrif istilahinya nanti. Jadi harus tujuannya ke sana juga. Ya, tapi kita mengenal dulu. Oke, kita ulang kembali ke laptop. Auzanus sulasi asyrah. Ya, asyrah. Ada 10. Sekarang auzanul rubai. Kam teman-teman al-muttafiq? Khamsa. Khamsa. Mada al-awwal? Apa yang pertama? Nah, kalau saya seringkali menyebutnya auzan-auzan ini adalah rumus matematika. Kenapa kira-kira teman-teman? Karena ini tak boleh bertambah. Dari zaman dahulu sampai zaman yang akan datang bahasa Arab pada bidang sorof auzan-auzan ini nggak boleh bertambah. Ya, nggak boleh ada kreativitas dalam hal ini. Alhamdulillah rabbil alamin. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Hilang ya. Lu sih Bas. Loh kok aku? Loh, internetnya hilang ya teman-teman ya. Loh, internet saya hilang lagi. Oh, sudah, alhamdulillah. Rupanya dari langit pun banyak juga yang cemburu ya. Oke. Kita lanjut teman-teman. Tadi kalau sudah disebut yahdikumullah wa yuslih balakum, apalagi jawabannya itu tadi? Ada lagi nggak jawabannya? Mafi? Maaf ya Ustaz. Lam adri. Hajim, alhamdulillah. Ya. Yarhamukallah. Yahdikum wa yuslih balakum. Ada lagi satu lagi. Ada Ustaz. Assalamualaikum. La, Assalamualaikum. la, ya sudahlah. Ya, Yes. benar. Ya sudahlah. Tayyib. Al-ana nanzur ila al-awzan al-ism al-rubai al-mujarrad al-muttafaq 'alayha hiya 'adaduha 5. Awalan fa' ماذا فعلل فعللت فعللو. Fa'lala. Oke, pertama fa'lala. Ya. Fa'lalun ya, fa'lalun. Kalau dia disebut secara khusus ya, fa'lalun. Kemudian yang kedua apa? Ya'lilun. Fi'linun. Fi'lilun. Fi'lilun. Kalau di teman-teman di layar itu tadi seingat saya, oh laptop saya ini lagi muter-muter internetnya. Menggunakan huruf waw kalau nggak salah tadi teman-teman ya. Benar nggak? Ini di layarnya udah mau kelihatan lagi. Itu teman-teman majmu'ah al-ula itu harus wa-nya dihapus ya. Iya. Karena anggapannya khawatir itu adalah juga huruf rubainya, padahal tidak ya. Ini udah kelihatan. Harus dihapus, benar. Jadi pertama adalah fa'lalun, yang kedua Fi'linun. fi'lilun. Wasalis mana? Fu'lulun. Aywa fu'lulun. Warabi' Fi'allun. Oke, fi'allun. Berarti tidak menggunakan lam yang dua kelihatan tadi, tapi menggunakan bentuk tasdid walaupun tetap sama jumlahnya, atau tat'if kita sebut.
Tad'if itu apa teman-teman? Berdoa. Mudha'af. Mudha'af. Mudha'af itu sebenarnya artinya Pendobelan. menggandakan. Double Ustaz. Gandakan. Menggandakan. Di dalam Al-Quran ketika berbicara sodakoh itu disebut juga mudha'afnya. Ada enggak? Wallahu yudha'ifu. Kan ada itu ayatnya wallahu yudha'ifu liman Yasha. yasha. Dan Allah akan melipat gandakan sesuai kehendaknya. Baik, yang pertama fa'lalun, yang kedua fi'lilun, yang ketiga Lulun. lulun, wa rabi'an Fi'alun. fi'allun, wa khamisan Fi'lalun. 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 Ini 5. Lidzalika ana ana atlub min al-bahithina an tu'tu syakl min bidayat auzanus sulasi al-mujarrad sampai kepada yang terakhir agar kawan-kawan lainnya termudahkan. Wa man sahhala sahhalallahu alaihi insyaallah. Amin. Amin. Siapa mempermudah maka Allah mudahkan. Ya nanti jangan lupa ditambahin harokat-harokat semua ya. Taib wal auzanul khumasi laysat khamsatun bal arba'atun faqat. Ada sahih insyaallah. Taib auzanul khumasi. Madal awal? Apa contohnya? Apa pertama teman-teman wazannya? Fa'allalun. Fa'allalun. Ya, fa'allalun. Fa'allalun. Oke. Tsani? Fa'lalilun. Ayo, apa teman-teman? Bacanya gimana itu? Fa'lalilun Ustaz. Naam, jamil, Masya Allah. Fa'lalilun. Nah, macam kita nyanyi India ya. Raqmus salis, mana? Fi'lalun. Fi'al. Ayo. Yang Fi'lun. ketiga, jangan lupa ini hurufnya harus 5 nih. Fi'allun. Fi'allan. Kalau fi'allun hurufnya baru 4. Fa'allun. Ayo. Fi'lalun. Fi'allun. Ini Tidak. kalau yang tulisan ini Nafis menurut saya ada yang salah. Naam, Ustaz. Benar enggak? Iya, Ustaz. Naam. Susah itu. لابد من التعديل حتى لا يضلون ومن أضل سبيلا فأولئك هم الملعونون. Taib, teman-teman, yang ketiga itu disebut apa? Bi kasri sukun bi fathi musyaddatul lam. Ya, lamnya yang menjadi double. Jadi bagaimana mestinya teman-teman? Fi'lalun. Fi'lalun. Ya, betul. Fi'lalun. Fi'lalun. Ya, itu 5 sudah. Wa rabi'an madza? Fu'allalun. Fu'allilun. Fu'allilun. Iya, maksurah ya, jangan lupa. Fu'allilun. Fu'allilun. Tayyib. Min hadhihi al-ashya' kulluha allati labudda min hifdhi كل أشياء من هذه الأوزان لابد من حفظ هذه الأوزان كلها. لماذا؟ لأن هذه الأوزان قد تساعدنا في فهم القواعد اللغة العربية وفي نطق وتحسين اللفظ. Jadi sebenarnya dari sinilah kita bisa mengetahui dan membenarkan bacaan dan lafaz-lafaz kita saat kita berbahasa Arab karena kita mengetahuinya. Misalnya yang tadi tadi kita ketika menyebutkan fu'allilun misalnya. Suatu hari kita mungkin akan menemukan satu contoh ya. Ini bacaannya fu'allilun, fu'allulun, fu'allalun misalnya. Nah, nastati an nahfaz wa nastati aydan تحسين الألفاظ اللغة العربية بعد أن حفظنا هذه الأوزان الكثيرة 10 من المجرد الثلاثي و5 من المجرد الرباعي و4 من المجرد الخماسي. طيب ولكن أنتم أيضا لو أنتم قرأتم الكتاب في كتابنا العلم الصرفي لوجدتم هناك اختلافات من العلماء في إعطاء التعريف
Alaysa kadzalik? Bala Ustaz. Begitu nggak teman-teman? Bala Ustaz. Naam, Ustaz. Ya, kalau antum baca kitabnya, itu antum akan menemukan di sana ada aneka perbedaan para tokoh. Ya, dan disebut as-sarfiyun. Ya. Kalau disebut as-sarfiyun umumnya itu berarti dua. Ahlul Kufah atau mazhabul Kufah wa mazhabul Basrah. Basra Ustaz. Ya, jadi begitu. Ya, kalau antum menemukan kan dalam kitab itu selalu disebut ya, ahlus sarfiyun yaqulun misalnya. Pertanyaannya, man humus sarfiyun? Nah, biasanya ketika antum menemukan demikian selalu identik dengan dua mazhab besar dalam ilmu saraf. Namanya mazhabul Kufah wa mazhabul Basrah. Baik. Man ya'rif al-farq bainahuma, bain al-Basrah wal Kufah? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas atau Abbas? Abbas, Ustaz. Jayyid. Barakallahu fika. Mal farqu baina ahlul Kufah atau madhabul Kufah wa madhabul Basrah? Amma lakin nasi itu ada, lakin la adri ada mata inqalib amla. Al-muhim madhabul Basrah yakni yara anna aslal kalimah min fi'il wa madhabul Kufah yara anna aslal kalimah min masdar. Hakada, wallahu a'lam. Jayyid. Teman-teman, saya sebenarnya punya artikel tentang Kufah dan Basrah dan kisahnya semua, sejarahnya. Aturiduna hadhil maqalah? Naam, Ustaz. Laysat katsira. Safahat qalilah faqat. Tafadhal. Tapi kalau berkenan saya ingin menambah ilmu antum muslim yang lebih panjang, boleh tuh. Ya, tapi enggak jadi kewajiban untuk nanti diresum, enggak. Yani ziyadatul ma'lumat faqat. Ma fi mushkilah ya. Ana sa'usil insyaallah. Na'am. Kan harus memberi referensi, antum ya carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Oke, intinya adalah peneliti itu menyimpulkan bahwa memang perbedaan antara mazhab Basrah dan mazhab Kufah itu ada kecenderungan. Kalau Basrah itu dia selalu melakukan segala-galanya dengan menggunakan mantikiyah, kias. Ya, selalu harus ada kiasnya. Harus ada patokannya apa atau wazannya apa, begitu loh. Ya, jadi kalau nggak ada patokannya, nggak ada kiasnya, nggak benar, gitu. Nah, sementara kalau mereka ahli Kufah itu lebih cenderung tergantung siapa yang meriwayatkan. Jadi tokohnya apa? Siapa yang meriwayatkan? Cenderung ke Sima'iyah namanya. Sima'iyah, man qala. Nah, tapi kalau Basrah itu bukan man qala. Ya, tapi apa? Ainal wazn. Nah, sekarang kalau misalnya kamu nanya atau teman kamu, faqala ahadun minka, madza al-awzan? Anta al-ana Basrah. Wa akhar yujib, ana sami'tu min ustad kadza, anta Kufah. Izin Ustaz. يعني هذه قصة فقط. المهم أنا سأعطيكم بإذن الله تعالى البحث باللغة الإندونيسية. هي سهلة جدا للفهم. Tapi memang antum harus baca karena antum ahlus saraf kalau nggak tahu Kufah dan Basrah berarti diragukan kesorofannya. Ya. Tapi beda ya antara sorfah dengan sorof. Ada yang tahu sorfah nggak? Hah? Pernah dengar sorfah, teman-teman? Istilah sorof juga. Sorfah tapi. Belum. Sorfah, Ustaz. Sorfah. Minal ilmi aidan ya Ustaz. Iya, sahih. Sorfah itu adalah istilah teologinya Mu'tazilah. Jadi jangan sampai suatu hari sorof atau sorfah. Al-muhim sorfah. Yang penting sorfah itu sorof begitu. Hati-hati. Saya pernah mendengar yang begitu soalnya. Orang yang belajar sorof, dia harus bisa membedakan ada sorfah, ada sorof. Sorfah itu adalah
pemahaman Mu'tazilah di dalam memahami mukjizat-mukjizat Al-Quran. Mereka selalu mengatakan bahwa lebih mendahulukan rasio pikiran daripada keimanan terhadap Al-Quran. Nah, itu sorfah namanya. Fahim tuh? Tapi kalau sorof berarti taklil, ya, taghir, tahwil, nah, itu perbedaannya. Jadi jangan sampai salah. Nah, seperti yang barusan kita pelajari, ada 10 untuk auzan tsulathi al-mujarrad, ada khamsatun lil auzan ar-ruba'i al-mujarrad, wa arba'atun lil khumasi, itu namanya tahwil min wahid ila akhar. Nah, wa faidatut taghyir limadha? Li ayyi syai'in faidatut taghyir? Li ma'rifat kaifa nabni fil qa'idat al-alfaz wal jumlah as-sahihah. Baik. Teman-teman semuanya. Hal al-fursa mazal mawjudah? انتهى يا أستاذ، انتهت الفرصة. في الأصل انتهت ما كانت الفرصة أصلية يا أصلية أو زائدة؟ زائدة. زائدة يا طيب. لا بأس. لا بأس الحمد لله. بارك الله فيك يا توفيق. ربي يوفقنا جميعا إن شاء الله. Amin. Oke, teman-teman, saya izin nanti minta kembali kepada teman-teman Al-Majmu' Al-Ula buat satu bentuk PDF dalam Word yang menunjukkan arah-arah skema surah bayaniyah haula hadhihi al-aqsam, ya. Kalau yang antum tulis di PPT itu kan bentuknya narasi. Enggak perlu buat contoh-contoh, langsung aja rumus-rumus yang menjadi polanya. Karena itu rumus matematika baku yang harus dihafal. Jadi saya minta tolong lil majmu' al-ula, yani uktubu surah bayaniyah min al-awzan as-sulathi al-mujarrad wal ruba'i wal khumasi marratan ukhra wa ba'da dhalika la tudhifu bi al-amthilah. Al-muhim uktubu fi safhatin wahidah ثم ارسلوا مرة أخرى إلى المجموعة الواتساب. فهمتم؟ فهمنا أستاذ. سنجد النتيجة الزائدة يا أستاذ. طبعا أكيد طبعا أكيد خاصة لمجموعة الأولى المجموعة الأولى. أكيد طبعا حبيبي في الله. بل أنا تعجبت إلى PPT لديكم جميعا. لأن هناك أعضاء المجموعة ما شاء الله جميلة جدا توجد الصورة فأتمنى أن تكون هذا العرض مثالي للجميع. طيب أستاذ إن شاء الله. المجموعة التالية أستاذ. إن شاء الله. شوف أنا أحب كثيرا في مثل هذا العرض يعني توجد هناك ما شاء الله كأننا في المؤتمر الدولي الآن. سنة حسنة أستاذ. إن شاء الله. ما معنى المؤتمر الدولي؟ Seminar internasional. Seperti seminar internasional rasanya. إلا أن هناك نقصان ظهر النساء مفتاح الحنان سومطرة آسف توفيق الرحمن كليمانتان لكانت هي منورة. يعني ما في مشكلة أن تعطوا مثل هذا. هذه الفنية في تعلم اللغة العربية خاصة في علم الصرف. وأنا رجل واحد في هذه المجموعة. ما شاء الله. إذا أنت أجمل من هؤلاء. طبعا طبعا. طيب نشكركم شكرا جزيلا أحبابي في الله. نكتفي بهذا القدر لأننا لا بد أن نستعد لصلاة الظهر. فأتمنى من المجموعة الأولى يعني لتعملوا أشياء جليلة في كتابة صورة بيانية حول هذه الأوزان المجرد ثلاثي رباعي وخماسي ثم ترسلها مرة أخرى إلى مجموعة الواتساب. شكرا ونختتم بقراءة كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. أراكم إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله. وإرفان أتمنى لك أن ترسل لي من الغائب في هذا الفصل الدراسي. طيب. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ارسل الواتساب يا عفوا.
Ya Allah, kita gak latihan dulu loh ini presentasi. Wah, keren. Suddenly gitu ya. Sudden. Ya Iya. Allah, latihan aja skece itu lagi latihan coba. Aduh. Dibintangi oleh Asep. Kece emang sama Kita Kak itu Ajeng. kayaknya kita gak bisa dari sekarang itu kan, gak ada satu orang. Ternyata Kira bakal gak apa-apa. Kita bakal Bukan diundur. main ternyata. serem. Aduh. Dia foto dulu yuk. Keras, pokoknya keras. Fotonya, foto. Ayo. Yuk, on cam. Maafin Ara ya, maafin Ara. Pakai PPT dong biar keren. Gitu. Maafin Ara. Ini dulu yang full orang dulu. Berdua yang aja kita PPT. berdua. Iya. Biar kayak ya. Gimana orang dulu? Satu. Bentar. Biar kayak Azam. Ayo on cam semua yuk. Udah on cam semua. Jelek fotonya. Udah kalau mau foto mau on kan. Kalau Fatia kuliah Mufida. baru off cam. Sumpah itu Hafid. Oh, Ara sama Azka lagi di kamar ya, berdua. Bukan. Iya nggak bisa. Oke, satu, 2, 3. Lagi, 1, 2, Ayo. 3. Lagi. Sepi banget. Slide kedua. Lihat. Pokoknya Najami nyengir, lucu banget. Najami lucu banget. nyengir sampai wisuda, ayo. Itu siapa sih? Batasan gua Kamar nggak dengar kecil. soalnya. Ini sedih banget. 3. Yang nggak pakai ini. Hafid kok nyumpil sih? Aduh, Oke, bagus. udah. Ron jazilan Asep. Makasih banyak. Asep makasih. Ya Allah, the best pokoknya. Rois. Kalian yang the best. Mas Rois. Tadi gue udah Lain bilang. intinya. Tengah persiapan Itu Aska sama Ara masih di Pare ya? Hah? Mana? Di Ciputat itu ya? Ciputat. Di Ciputat. Sudah di Apa itu Jeng? Kakak di Bare. Tugas Livia hari ini numpuk 3 tugas. Waduh. Alim banget Azka. Masya Allah Azka. Ya, yang depan di mana apa? Kenapa? Lah. Jangan gitu. Akhirnya kita mau main dong ke Darsun. Jangan gila kacau nanti Darsun. Nanti kita bestian ya. Iya sama Virgia juga. kita Besok, dia Ini yuk, besok offline nggak Aska besok? sebentar lagi kesini ya? Iya aku udah apa? Aku di Mahad Jamiah. Iya kan kita tahun depan sama. Oh di Mahjamiah sama Wika berarti? Iya. Sama aku juga. Sama Ara, sama Wika, sama Arifah. Ih mantap, deket berarti kalau Offline Mahad besok ya. ya? Berarti ya? Deket, deket kila. Kalau bisa, ada Abbas enggak? bisa tawuran. Dalam langkah doang ke kampus. Kan udah main. janji ini Sempol dan Cilor. Oh, Abbas kan yang beliin. Labas janji beli itu Apa gelar tadi yang Kemarin kan dompetnya udah ketemu. Udah banyak lagi. Ara tuh nggak bisa denger suaranya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Emang mau apa? Karena di Mahat ada peraturan Berisik. Ara di Mahad ada peraturan. Ada apa? Ada peraturan. Jamie. Ada peraturan nggak ada. Nggak ada. Di sini boleh nggak pulang juga. Aska kalau di Mahat UIN kegiatannya apa aja? Kegiatannya tidur, Makan, Turu. healing. Mindah tidur sama mindah makan aja. Emang kalau malam nggak kayak Darsun gitu ada pelajaran? Ciputat panas banget. Gila asli. Panas banget. Sekarang enggak? Gak usah bilang gitu lah kalau dari Pulang. sekarang mah. Pulang panas banget. Tapi sekarang dingin banget tahu di sini, dingin banget. Ke Darsun juga ada. Nanti Hadis gak ada pertemuan ya? Kita boleh gak ke Darsun main? Boten Kenapa, Bro? Dilanjut siang. Ngerjain itu, ngerjain tugas masing-masing. Per kelompok masing-masing gitu kan? Iya, Oh, ayo. itu. Oh, gitu. Hah? Aku tanggal 18 habis Berarti- sama pasnya. Oh, ayo. Ayo kita sambil kuliah tapi. Hari Jumat mau nggak hari Jumat? Nggak bisa. Besok siapa yang mau offline? Nggak ada juga. Saya nggak offline. Abbas kamu nggak offline? Offline insya Allah. Besok insya Allah. Mahat UIN di mana sih? Offline. Mana? Penagih Sempol kepada Bisa, Ara. beneran ini. Di Mahat UIN di mana sih? Di Di UI. dekat UIN, dekat Fatullah. Di ini, di
Di apa namanya? Dekat kampus 2. Oh, Masuk ya, masuk gang. MP. Oke, orang apa ya? Masuk ke pintu, Bas. banyak nggak lo Lewat orang? pintu masuknya. Iya betul. Banyak nggak orangnya? Masuk, Nggak terlalu masuk ke banyak. dalam. Kalau keluar Banyak, kemana? 40. Iya, 40-an dia. 40. Ayo Hanan. Siapa sih namanya panggilnya? Miftah. Ah, Berapa lama? zalim banget, gak tahu kelas Ayo sendiri. Miftah, kita ke depan. Ayo deh, kapan? Topik Kamu sampai tahun depan ya ininya, annual pass-nya? Sampai November. Waktu itu beli berapa? Kemarin beli 240 Itu yang berapa bulan? tahun. Setahun.